Shout out, shout out. Oh. Si partner natin to. Regular customer, oh. Ano masabi mo sa ako, Binignit? So, hi against me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Malaw ni mo. Ganaan, binigyan Lami. ni Barter, grabe kalami. Sulit ba? Sulit ba 20? Super lami. Oo. Sobra-sobra ang 20. Dari, Oo. pa isa ka nagkaon. Ano masabi mo? Para na bukbok. Para ko na bukbok. Dalit tayo, dalit. Dalit ta. May basher. Salamat, salamat. Ata ni customer. Oh, are. Ikaw, Yanay? Oh, dili ana Shout out, ni. oo. Atagkan ako kumaon. Sige. Ako ka mo. Alita guys. Mga busog na mo sila. Amo dyan sila mamalit na kumasato. Kanakaon na. Oh, shout out. Shout out. Hello vlog, welcome to my guys. Shout out. Shout out kan Coco Martin. Shout out. Ano, sige, salamat. Di ka mag-snack? Di ka mangaon? Kakao na? Busog na. Sige guys. Ito lang, kanakaon naman sila. Okay, late naman ko. Das part na ito nakakaon. Shout out. Umay mo, Born. Umay mo. Binigit sa sulit. Puro kaya binigit ha. Oo. Ayan guys, kasi hati sa ato. Binigit sir. Salamat. Binigit. Salamat. Salamat. Jis kasi 20. Salay mo. Dari kayo. Balik na ka mo. Salamat to. Sige. Binigit. Oy, binignet ka mo. Grabe kalami sa binignet. Ikaw tayo trabaho, tapos na? Ako ang trabaho na? Ay, ito ko, no. Daya, tapos, Salamat. Ay, vlog. Oy, tama. Ano ko saras na? Yan na? Hindi mo 20. Guys, ay dati! Hi ma'am! Shout out. Salamat. Jis mo, Jis ha? Shout out. Shout out. Yan. Oh. Ano ba ito kayo? Salamat. Ako pitch sa Solitawa. Sa Facebook. Salamat. Thank you ma'am sa support ha. Salamat ma'am. Shout out. Oo. Hindi ka mag-20. Dapat ako oh. Hindi solve ka oh. Kami lang kita na ba oh. Sila ako pra. Shout out. Okay, sa ating mga regular customer, si Kuya at first time na customer, no? First time, no? Oo. Kaya kung man matikman. Alit, Sara. Permit yung mga samuhan. Ayaw mo kita permit? O, permit yung mga kulay ang pero. Pero kung man baka matatao sa ato. Salamat. Si sir pala, sige pala niya kumakitan sa tabungan. So, kung man na ng mga chipuan, no? Pagkaon, no? Oo. So, sa Rodrigo, guys, first time na sir. Salamat sir, salamat. Oo, salamat. Okay, shout out. Salamat sa support ha. Salamat sa support ha. Salamat. Hi, it's me again, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, that is good. Oh, that nice. Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow,
God is good all the time. Yeah. Ayun, hanggang dito lang tayo guys. Kung bago pa lang sa aking channel, please like my channel, follow my channel, Michael Dollar sa Facebook, pati sa aking YouTube. Subscribe to channel and share kung meron ka natutunan sa aking pagpanood mo sa aking video. So once again, it's me, Michael Dollar. God is good all the time. Maraming salamat. Once again, it's Michael Dollar. God bless you all. Tanda po natin lahat na mahal tayo ng Panginoong Iso.